মিষ্টি ফিষ্টি দেবে না? স্টার্ট হয়ে গেছে। লিঙ্কটা দিয়েছ? হ্যালো রত্না আন্টি। সবাই একটু ঝটপট জয়েন করে যান, আমি লাইভটা স্টার্ট করে দেবো। ইজ এভরিথিং ক্লিয়ারলি ভিজিবল অ্যান্ড অডিবল? আমাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে? যারা জয়েন করেছেন একটু কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন অল ক্লিয়ার কিনা। অল ওকে? ওকে, থ্যাংক ইউ শৈলী। একটা এসি একটু বন্ধ করে দিন, এই দিকেটা বন্ধ করে দিন। ওকে, সবাই জয়েন করে যাক, আমি স্টার্ট করে দেবো। আজকে অনেক দিন পর লাইভে এলাম পুজোর পরে, একটু সবাই ঝটপট জয়েন করে গেলে আমি স্টার্ট করে দেবো। ঠিক আছে, আমি শুরু করি আস্তে আস্তে, বাকিরা সবাই জয়েন করে যাবে। নমস্কার সকলকে একদম প্রথমে শুভ বিজয়া, শুভ লক্ষ্মী পুজোর শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে লাইভটা স্টার্ট করছি। আশা করছি সকলের পুজো খুব ভালো কেটেছে, লক্ষ্মী পুজোও খুব ভালোভাবে কেটেছে। পুজোয় তো একটু তার আগে বৃষ্টি হয়েছে, মাঝেও একটু হয়েছে, বাট সব মিলিয়ে মিশিয়ে ভালোই কেটেছে। আশা করছি সকলের পুজো অ্যান্ড সকলে সুস্থ আছেন, এই আশা করে আমি লাইভটা স্টার্ট করছি। নমস্কার, আমি ডিম্পি, মিনাকারি শাড়ি কলকাতা থেকে। আজকে একটা খুব সুন্দর দিওয়ালি স্পেশাল লাইভ নিয়ে এসেছি অ্যান্ড আমার স্টোর লোকেশন মিনাকারি শাড়ি, এটা কলেজ স্ট্রিট জাংশন কলকাতায়, বর্ণপরিচয় মার্কেট কমপ্লেক্স, গেট নাম্বার 2 দিয়ে এসে একদম প্রথম স্টোর। সপ্তাহে রোজ খোলা থাকে সকাল 11টা থেকে রাত্রি 8টা অবধি। আপনারা এখানে স্টোর ভিজিট করেও শপিং করতে পারেন, বা আমি তো অনলাইনে এখন আবার আসবো, মাঝখানে একটু গ্যাপ হয়ে গেছিল পুজোর পরে, আজকে থেকে আবার পরপর আসবো। আজকে কিছু দিওয়ালি স্পেশাল শাড়ি নিয়ে এসেছি, পরদিন ভাইফোঁটা স্পেশাল শাড়ি নিয়ে আসবো। আজকের মধ্যেও কিছু
শাড়ি থাকবে যেগুলো ভাইফোঁটার জন্য আপনারা সিলেক্ট করতে পারেন, তাই একটু আগে আগে দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে টাইমলি সবার হাতে পৌঁছে যেতে পারে, আমরা डिस्पैच করে দিতে পারি। ठीक है, फिर सभी को कल के तो करवा चौथ गए थे, सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बोल के मैं आज मेरा लाइव स्टार्ट करती हूँ। बुकिंग प्रोसीजर में एक बार बता देती हूँ। ये मतलब जो भी साड़ी आपको पसंद आएगा एक स्क्रीनशॉट लेके आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप बुकिंग नंबर 9831776447। शिपिंग इज फ्री ऑल ओवर इंडिया। आउटसाइड इंडिया शिपिंग चार्जेस विल बी एप्लीकेबल। COD इज अवेलेबल ओनली इन कोलकाता एंड आउटसाइड कोलकाता पेमेंट थ्रू ऑनलाइन। सो আজকে আমি স্টার্ট করছি। আজকে খুব সুন্দর সুন্দর কালেকশন দেখাবো। দিওয়ালি এন্ড ভাইফোঁটা দুটো মাথায় রেখেই আমি আজকে শাড়ি দেখাবো। देखिए आप सभी को पसंद आएगा। रीजनेबल से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम थोड़ा सा हाई रेंज में जाएंगे। देखिए माइसोर क्रेप सिल्क শাড়ি দেখাচ্ছি। এগুলো একদম ফ্ল্যাট ডিসকাউন্টেড রেট 1000, ফ্ল্যাট ডিসকাউন্টেড রেট 1000। এটা ওয়াইন কালারের উপর একদম রেড টমেটো রেড কালার বর্ডার উইথ দিস জারি প্যানেল। দিস ইজ দ্য পাল্লু অফ দ্য শাড়ি উইথ জারি স্ট্রাইপস। দিস ইজ দ্য পাল্লু অফ দ্য শাড়ি। এই শাড়িগুলো খুব খুব কমফোর্টেবল পরতে এবং ভেরি ইজি টু ক্যারি, আর খুব মানে এগুলো একদম দোকানে আসে আর বেরিয়ে যায়, এত এগুলোর হট সেলিং রয়েছে এই শাড়িগুলোর। और ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस। दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी। ब्लाउज पीस इज हैविंग दिस सिंपल बॉर्डर इन द one end of the saree and this broad border on the other end of the saree, so you can utilize the borders as per you like in the sleeves and the neckline also. So ये जो साड़ी मैं दिखा रही हूँ ये मैसूर क्रेप है। ये वाइन कलर के ऊपर एकदम टोमेटो रेड बॉर्डर है। नीचे का बॉर्डर ऐसे आएगा और ऊपर का बॉर्डर ऐसे सिंपल सा एक जरी का बॉर्डर आएगा। और साड़ी में एक सेल्फ एम्बॉस किया हुआ है। कैमरा में शायद वो क्लियरली नहीं आ रहा है, लेकिन साड़ी के मतलब बॉडी कलर में एक सेल्फ एम्बॉस आ रहा है। ठीक है, प्राइस ऑफ द साड़ी इज 1000 ओनली। प्राइस ऑफ द साड़ी इज 1000। এটা হচ্ছে নেক্সট একটা খুব সুন্দর ইয়েলো কালার, একদম গোল্ডেন ইয়েলোতে রেড বর্ডার। সামনে তো বিয়েও আসছে, বিয়ের জন্য আপনারা দেখতে পারেন গায়ে হলুদ পারপাস অনেকের কালার থিমস থাকে। तो हल्दी पर्पस आप ये साड़ी ले सकते हैं। एकदम येलो ब्राइट गोल्डन येलो के ऊपर एकदम रेड ऐसे बॉर्डर आएगा और ये रहेगा इसका पल्लू। पल्लू ऐसे रेड के ऊपर ऐसे जरी का स्ट्राइप्स आएगा। पूरा साड़ी में सेल्फ एम्बॉस किया हुआ है। पूरा साड़ी ऐसे जा रहा है एकदम गोल्डन येलो, परफेक्ट फॉर एनी हल्दी सेरेमनी। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। दिस इज द ब्लाउज पिस। ओपरे एरकम सरू बॉर्डर आछे और नीचे एरकम चौड़ा बॉर्डर। 1000 मैसूर क्रेप सिल्क। आई एम शोइंग वेरी वेरी कम्फर्टेबल, वेरी लाइट वेट एंड वेरी इजी टू कैरी। और এটা পরলে একদম বডি হাগিং লাগে। সবাই একটু জানান আমাকে এই কমেন্ট বক্সে যে আপনাদের পুজো সকলের কেমন কাটলো, কি করেছেন আপনারা, কিরম ভাবে আপনারা পুজো সেলিব্রেট করেছেন, কিভাবে এনজয় করেছেন, আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। এটা হচ্ছে একদম ফুশিয়া পিঙ্ক না, এটা একটু पर्पल रानी मिक्स्ड একটা कलर। ये कलर जो है पर्पल रानी मिक्स्ड कलर में आएगा। ये पर्पल कलर का बॉर्डर आएगा। मैसूर क्रेप सिल्क आई एम शोइंग। फ्लैट डिस्काउंटेड रेट जा रहा है 1000 ओनली। फ्लैट डिस्काउंटेड रेट जा रहा है 1000 ओनली। ठीक है, दिवाली और भाई दूज के लिए हम दिखा रहे हैं। आपको जो भी साड़ी पसंद आएगा बस एक स्क्रीनशॉट लेना है और व्हाट्सएप करना है 9831776447। ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इसका फॉल भी बहुत अच्छे से आ जाता है। वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी स्मार्ट साड़ी। और ये नीचे की तरफ ऐसे चौड़ा बॉर्डर आएगा। मतलब এটা আপনারা ভাই বোনদেরকেও গিফট করতে পারেন বা দিদিদেরও গিফট করতে পারেন, ভীষণ সুন্দর লাগবে। ভেরি ভেরি নাইস, একদম দিল খুশ হয়ে যাবে এই গিফট পেয়ে। 1000 ओनली। নেক্সট এই বর্ডারটা হচ্ছে একদম সিম্পল, দুদিকেই একদম স্লিক বর্ডার। খুব সুন্দর একটা পিচ পিঙ্ক কালার, खूब सुंदर एक पीच पिंक कलर। सेल्फ एम्बॉस्ड रही है, ये देखो सेल्फ एम्बॉस्ड रही है पूरा साड़ी में। ऐसे सेल्फ एम्बॉस्ड है पूरा साड़ी। ये रहेगा एकदम सिंपल ऐसे जरी का ऐसे बॉर्डर पल्लू जा रहा है। पूरा साड़ी एकदम प्लेन है, दोनों तरफ से एकदम सिंपल जरी का बॉर्डर जैसे मैसूर क्रेप सिल्क में हो रहा है, मतलब होता है वैसा ही जा रहा है पूरा साड़ी। और इसका रनिंग में ब्लाउज पीस आएगा। रनिंग में ब्लाउज पीस आएगा। आप इसके साथ इसका भी ब्लाउज पीस पहन सकते हैं, आप कॉन्ट्रास्ट करके भी ब्लाउज पीस पहन सकते हैं, अच्छा लगेंगे बहुत। ये रहेगा इसका पल्लू। देखिए
1000 is the discounted rate. 1000 is the discounted Diwali bonanza dhamaka. এটা হচ্ছে একদম मरून के ऊपर एकदम सिंपल सा ऐसे बॉर्डर जा रहा है. देखिए सेल्फ एम्बॉस्ड है. मैसूर क्रेप सिल्क आई एम शोइंग विद दिस ब्यूटीफुल जरी बॉर्डर पल्लू. थ्रू आउट जरी ऐसा काम जा रहा है स्ट्राइप्स में. सिंपल साड़ी येट वेरी क्लासी एंड वेरी स्मार्ट. यू कैन वेयर इट फॉर एनी पर्पज. ऑफिशियल कुछ गैदरिंग हो तो आप ये पहन सकते हैं. वेरी स्मार्ट बट ये एक ट्रेडिशनल लुक भी देता है. ये रहेगा पूरा साड़ी. 1000 इज अ फ्लैट डिस्काउंटेड रेट. जो भी साड़ी पसंद आएगा एक स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिएगा. व्हाट्सएप बुकिंग नंबर 9831776447. शिपिंग इज फ्री ऑल ओवर इंडिया. आउटसाइड इंडिया शिपिंग चार्जेस विल बी एप्लीकेबल. COD ओनली फॉर कोलकाता एंड आउटसाइड कोलकाता पेमेंट थ्रू ऑनलाइन. नेक्स्ट अ वेरी ब्यूटिफुल लाइट पीच कलर. वेरी ब्यूटिफुल लाइट पीच कलर. इसका बॉर्डर थोड़ा सा डिफरेंट है. देखिए ये कोई सेल्फ एम्बॉस नहीं है. इसका बॉर्डर थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ब्रॉड है. ये रहेगा इसका पल्लू. पूरा ऐसे जरी का आएगा पल्लू. খুব সুন্দর এই শাড়িগুলো, ভীষণ সুন্দর. এগুলো পরলে ভীষণ ভালো লাগে. সব থেকে হচ্ছে যেরকম খুশিভাবে প্লিজ দিন, প্লিজ খুব সুন্দরভাবে পরবে আর পরলেও মানে দারুণ লাগবে. 1000 is the flat price of these sarees. 1000 is the flat price of this saree. Very very comfortable. You can wear it for any purpose. कहीं पे भी आप जाए बस फटाफट साड़ी पहनना है तो ये सब साड़ी पहनिए. बहुत अच्छे से इसका ड्रेपिंग भी हो जाता है, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है. नेक्स्ट अ वेरी ब्यूटिफुल डीप मिडनाइट ब्लू. डीप मिडनाइट ब्लू 1000 is the price. है खूब मिष्टी कलर. 1000 is the price. A very beautiful deep midnight blue. এগুলো কিন্তু একদম ভাইফোঁটার জন্য একদম অ্যাপ্ট গিফট, দিওয়ালির জন্য অ্যাপ্ট গিফট. যারা বিয়ে পারপাসেও কোনো গিফট দিতে চাইছেন সেগুলোর জন্য একদম ভীষণ ভালো. উইথ ব্লাউজ পিস প্রাইস ইজ 1000 only. মাইসোর ক্রেপ সিল্ক আই এম শোয়িং উইথ ব্লাউজ পিস প্রাইস ইজ 1000 only. এই ব্লাউজ পিসগুলোতে এরকম মানে শাড়িগুলোতে রানিং ব্লাউজ পিস যাচ্ছে. আপনারা এই ব্লাউজও কেটে করতে পারেন বা কন্ট্রাস্টেও ব্লাউজ করতে পারেন. खूब सुंदर. देखो এটা আছে आंचलटा. ये पल्लू रहेगा साड़ी का. पूरा ऐसे मैट जरी का फिनिश में आएगा. पूरा साड़ी ऐसे जा रहा है और पूरा ये साड़ी ऐसे आ रहा है. मैसूर क्रेप सिल्क आई एम शोइंग फ्लैट प्राइस 1000. फ्लैट प्राइस 1000. नेक्स्ट এটা কিন্তু প্রপার রেড না, একটা দুধে আলতা কালার. একদম দুধে আলতা কালার. সরু বর্ডার যাচ্ছে. थोड़ा सा ऐसे पतला बॉर्डर जा रहा है जैसे होता है मैसूर क्रेप सिल्क. Very beautiful. 1000 is a flat discounted rate. Very very appropriate for any gifting purpose या खुद के लिए भी आप लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा. 1000 is a flat discounted rate. और ये रहेगा इसका पल्लू. पल्लू में भी पूरा ऐसे कोई मतलब गैप दे के जरी का स्ट्राइप्स नहीं है, पूरा ऐसे जरी का स्ट्राइप्स आएगा. Very beautiful. 1000 is the discount flat discounted rate. এখন আমি কিছু একটু চওড়া বর্ডারে দেখাচ্ছি. এগুলো কিন্তু যে কটা মাইসোর ক্রেপ দেখাচ্ছি সব ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট রেট 1000. একদম ডিপ নেভি ব্লুতে রানী বর্ডার. बहुत সুন্দর ये শাড়ি. ভীষণ ভীষণ সুন্দর শাড়িটা. অপূর্ব. মানে কেউ বলবে না যে এই শাড়িটার দাম মাত্র 1000 টাকা. অ্যাকচুয়ালি এগুলো 1000 না, এর থেকে দাম বেশি. এগুলো অরিজিনাল প্রাইস কত আছে? 1390. এগুলোর অরিজিনাল প্রাইস হচ্ছে 1390. এগুলো জাস্ট মানে কালার সিলেকশনস বা ইয়ে কম আছে বলে সব 1000 फ्लैट डिस्काउंटेड रेट. 1000 फ्लैट डिस्काउंटेड रेट. এটা হচ্ছে पल्लूटा. ये पल्लू रहेगा साड़ी का. ये साड़ी का ओरिजिनल प्राइस 1390 है पर ये अभी थोड़ा सा मतलब कलर्स थोड़ा कम है इसलिए सब डिस्काउंटेड रेट में दे रहे हैं. 1000 इज अ डिस्काउंटेड रेट एंड दिस इज द ब्लाउज पीस. कॉन्ट्रास्ट में बॉर्डर जाएगा, कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज पीस जाएगा. ভেরি ভেরি বিউটিফুল. ভীষণ সুন্দর শাড়িটা. একদম ডিপ নেভি ব্লু মিডনাইট ব্লু এর সঙ্গে রানী ফুশিয়া বর্ডার. বিউটিফুল. 1000 ইজ দ্য ডিসকাউন্টেড রেট. যে শাড়িটাই ভালো লাগবে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন. হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নাম্বার স্ক্রিনে শো করছে. আপনারা যদি ভিডিও কলেও শাড়ি দেখতে চান এই সেম নাম্বারেই একটু মেসেজ করবেন, আমরা শাড়ি দেখিয়ে দেবো. এখন তো বিয়ে সিজনের জন্য আবার নতুন স্টক ঢুকছে, দিওয়ালির জন্য ঢুকছে, তো এখানে এসেও ভিজিট করে আপনারা শপিং করতে পারেন. আমার স্টোর মিনাকারি শাড়িজ. এটা কলেজ স্ট্রিট জাংশন কলকাতায় বর্ণপরিচয় মার্কেট কমপ্লেক্স গেট নাম্বার 2 দিয়ে এসে একদম ফার্স্ট স্টোর.
এটা জাস্ট অপোজিট কম্বিনেশন। আগে যে কম্বিনেশনটা দেখালাম মিডনাইট ব্লুতে ফুশিয়া রানী বর্ডার, এটা হচ্ছে ফুশিয়া রানী বডি উইথ দিস মিডনাইট ব্লু বর্ডার। সি দেখুন বর্ডারটা very beautiful, and the body of the saree is having this self embossed pattern। এটা হচ্ছে आंचलटा। ये पल्लू रहेगा साड़ी का, मिडनाइट ब्लू में है। ये पूरा साड़ी ऐसे जा रहा है और मिडनाइट ब्लू ऐसे ब्लाउज पीस आ जाएगा। ब्लाउज पीस में दोनों तरफ से ऐसे जरी का बॉर्डर आएगा, तो आप स्लीव्स में और नेकलाइन दोनों तरफ से आप ये यूटिलाइज कर सकते हैं। फ्लैट डिस्काउंटेड रेट 1000। नेक्स्ट a very unusual combination, orangish peach with maroon border। दारुण शाइट है, बहुत खूबसूरत ये कॉम्बिनेशन है। देखिए ऑरेंजिश पीच के साथ ऐसा मरून बॉर्डर में, खूब सुंदर शाइट है। ये पल्लू रहेगा साड़ी का। कोई नहीं बोलेगा कि ये सिर्फ 1000 में आपको मिल रहा है। भाई दूज के लिए बहुत अच्छा गिफ्टिंग रहेगा। कोई शादी में भी आपको गिफ्ट देना है तो वो भी अच्छा रहेगा, और दिवाली के लिए तो और खुद के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ये ब्लाउज पीस रहेगा साड़ी का। दिस इज अ ब्लाउज पीस। फ्लैट डिस्काउंटेड रेट इज 1000 ओनली। फ्लैट डिस्काउंटेड रेट इज 1000 ओनली। এগুলোর কিন্তু কোনো ডাবল পিস নেই, যে মানে একটা বেরিয়ে গেলে ব্যাস ওটাই লাস্ট। আচ্ছা, এই মাইসোর ক্রেপে এটাই লাস্ট কালার। এটা হচ্ছে একদম ডিপ মিডনাইট ব্লুতে রেড বর্ডার। ডিপ মিডনাইট ব্লুতে একটা রানী বর্ডার দেখিয়েছি, এটা ডিপ मिडनाइट ब्लूতে একটা রেড বর্ডার। দেখুন রেড বর্ডার। ये पल्लू रहेगा साड़ी का। ब्यूटीफुल, दिस साड़ीज आर जस्ट ब्यूटीफुल। 1000 इज प्राइस ऑफ द साड़ी। ओरिजिनल प्राइस वाज 1390। अभी ये डिस्काउंट में 1000 में दे रहे हैं, क्योंकि कलर्स का एकदम मतलब वेरिएशन नहीं है, थोड़ा बहुत कलर्स है इसीलिए। ये रहेगा ब्लाउज पीस। दिस इज द ब्लाउज पिस। এই শাড়িটা যখন এই ব্লাউজ পিসটা দিয়ে পরবেন দারুণ লাগবে, ভীষণ সুন্দর লাগবে। 1000 is the flat discounted rate। very very beautiful, very comfortable, very lightweight শাড়ি। শাড়ি কিরম লাগছে সবার একটু কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। ভালো লাগলে একটু লাভ কেয়ার রিয়াকশন দেবেন, লাভ লাইক রিয়াকশন দেবেন। আর অবশ্যই আর একটু ভালো লাগলে পেজটাকে একটু ফলো আর শেয়ার অবশ্যই করবেন। সকলের সঙ্গে সঙ্গে একটু শেয়ার করবেন যাতে আমার পেজের রিচটা একটু বাড়ে, তাহলে সবার কাছে আমি একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারি। আচ্ছা, এইবার কিছু সেমি কাতানে দেখাচ্ছি। অনেকে একটু হেভি কাজের মধ্যে চান, দিওয়ালি পারপাস বা কোনো বিয়ে पर्पस। এটা হচ্ছে একদম बॉटल ग्रीन है, रेड बॉर्डर। बॉटल ग्रीन में ये रेड बॉर्डर में आएगा। पूरा ऐसे जरी का काम किया गया है पूरा साड़ी में। सेमी कतान में दिखा रही हूँ। ये रहेगा इसका पल्लू। ये भी बहुत कंफर्टेबल है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इसका ड्रेपिंग करने से बहुत अच्छे से ऐसा प्लीट आ जाएगा। और ब्लाउज पीस इसका बहुत खूबसूरत है। देखिए दिस इज द ब्लाउज पीस। ये ब्लाउज पीस रहेगा साड़ी का। ये बॉर्डर में आ जाएगा, पूरा ब्लाउज पीस ऐसे आएगा। ठीक है, दिस इज द ब्लाउज पीस। बॉटल ग्रीन के साथ रेड, बॉटल ग्रीन के साथ ऐसे रेड में आ जाएगा। प्राइस ऑफ द साड़ी इज 1990। 1990। प्राइस ऑफ द साड़ी इज 1990। पल्लू में ऐसे मीनाकारी काम किया हुआ है। देखिए मैं थोड़ा दूर से दिखाती हूँ, अभी क्लोज दिखा रही हूँ। देखिए पूरा ऐसे मीनाकारी काम जा रहा है पूरा साड़ी में, और पूरा साड़ी ऐसे जा रहा है। ये सोना रूपा जरी में है, सोना रूपा जरी में आएगा पूरा साड़ी में बूटा। ब्यूटीफुल सेमी कतान आई एम शोइंग। दिस इज बॉटल ग्रीन विथ रेड। प्राइस ऑफ द साड़ी इज 1990। 1990 1990 টাকা শাড়িটার দাম। पूरा साड़ी ऐसे जा रहा है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी कंफर्टेबल। दिस इज द स्टार्टिंग पोर्शन एंड दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी। ये ब्लाउज पीस रहेगा साड़ी का। 1990। दूसरा कलर ये ब्लू के साथ, वो ग्रीन के साथ रेड में था, ये ब्लू के साथ देखिए वेरी ब्यूटीफुल। सोना रूपा जरी के साथ ऐसे पूरा वीविंग में गया है। ये डिजाइन मोटिव्स जो बॉडी में है। और ये पल्लू रहेगा, पल्लू में मीनाकारी काम आ जाएगा और पूरा साड़ी ऐसे आ रहा है। 1990 1990 টাকা শাড়িটার দাম। थोड़ा सा पेज को फॉलो कीजिएगा और अच्छा लगता है तो सबके साथ थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस। डीप नेवी ब्लू ते रेड बॉर्डर, वेरी ब्यूटीफुल। 1990।
1990 सेमी कतान। लेकिन ये बहुत लाइट है, कतान में जैसे थोड़ा एक वेट आता है ना, ये एकदम लाइट वेट में है। सो आप कैसे भी आप ये कैरी कर सकते हैं एकदम आराम से, बहुत कंफर्टेबल रहेगा। ये देखिए इसका वेट ऐसे भी आप दिखा रही हूँ। दिस इज रेड विद बॉटल ग्रीन बॉर्डर। এটা রেডের ওপরে বটল গ্রিন বর্ডারে আছে। আগেরবার উল্টো জাস্ট অপোজিট কম্বিনেশনটা দেখিয়েছিলাম, এখন জাস্ট অপোজিটটা দেখাচ্ছি। আগে গ্রিন ছিল বডিতে, রেড ছিল বর্ডারে, এখন রেড বডিতে আর গ্রিন বর্ডারে পুরো এরকম যাচ্ছে। মোটিভসগুলো খুব সুন্দর, সোনা আর রূপোর মানে গোল্ডেন আর সিলভার জারি দিয়ে পুরো কাজ করা রয়েছে। এটা হচ্ছে আঁচলটা, ये पल्लू रहेगा साड़ी का और पूरा साड़ी ऐसे जा रहा है। देखिए वेरी वेरी ब्यूटीफुल শাড়িটা, খুব সুন্দর, খুব ব্রাইট আর খুব গর্জিয়াস। স্পেশালি উইথ দ্য ব্লাউজ পিস যখন পরবেন ভীষণ ভালো লাগবে। এই ব্লাউজ পিসটা দিয়ে যখন পরবেন ভীষণ ভালো লাগবে। প্রাইস অফ দ্য শাড়ি ইজ 1990, 1990। নেক্সট, এটা কি ব্ল্যাক? আচ্ছা, এটা কিন্তু একদম ডিপ কি কালার বলবো, ঠিক ব্ল্যাকও না, মিডনাইট ব্লুও না, একদম ডিপ কফিও না, মানে যা যেরকম ক্যামেরায় দেখাচ্ছে ওরকমই দেখলে মনে হবে ব্ল্যাকই, তার সঙ্গে रेड बॉर्डर। ये जो कलर है, ये कलर क्या कलर मैं बोलूं पता नहीं, क्योंकि ये पूरा जेड ब्लैक नहीं है, मिडनाइट ब्लू भी नहीं है, मतलब दोनों मिला के कोई कलर आया है, बट इट्स अ वेरी डिफरेंट कलर। और दिस इज द ब्लाउज पीस, दिस इज द ब्लाउज पीस विद दिस ब्यूटिफुल बॉर्डर। With this beautiful border, price is 1990, 1990 টাকা শাড়িটার দাম। सेमी कतान आई एम शोइंग, 1990 is the price of the साड़ी। ये रहेगा इसका पल्लू, very very beautiful শাড়িটা। Next, the last color for this साड़ी design is very beautiful, red and royal blue। অসাধারণ কম্বিনেশনটা, মানে এটা প্লিটস দিয়ে যখন পরবেন, ব্লু হচ্ছে এটার ব্লাউজ, ভেরি ভাইব্রেন্ট অ্যান্ড ভেরি গর্জিয়াস কম্বিনেশন। যে কোনো বিয়ে বাড়িতে পরে যান অসাধারণ লাগবে। এই হচ্ছে পুরো শাড়িটা, এটা হচ্ছে আঁচলটা। ये पल्लू रहेगा साड़ी का, एकदम ब्राइट रेड के साथ एकदम रॉयल ब्लू कॉम्बिनेशन में आएगा। और ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस। देखिए ये ब्लाउज पीस के साथ जब आप पहनेंगे बहुत खूबसूरत लगेगा। 1990, 1990 रुपये इसका प्राइस है। Very beautiful and very lightweight, very comfortable to wear and to spend your time very nicely. You can wear it for long time. এবার আমি কিছু ক্রেপ দেখাচ্ছি। ফার্স্টে স্টার্ট করছি একটা ইয়েলো দিয়ে, ভেরি ব্রাইট ইয়েলো উইথ সিলভার জারি ওয়ার্ক। না জারি না, এটা রেশমের কাজ না, এখানে কোনো জড়ি নেই, এটা পুরো রেশমের কাজ। ये पूरा रेशम का काम किया गया है, इसमें कोई जरी नहीं है। ब्यूटीफुल गोल्डन येलो, वेरी ब्राइट। ये भी आप हल्दी के लिए ले सकते हैं। ऐसा रहेगा इसका पल्लू। देखिए इसका पल्लू कितना खूबसूरत है। ये पल्लू रहेगा साड़ी का और पूरा ऐसे आएगा पूरा साड़ी। वेरी वेरी नाइस, वेरी ब्राइट, खूब सुंदर शाड़ीटा। और ब्लाउज पीस इसका पूरा ऐसे प्लेन में ऐसे बॉर्डर आएगा। ब्लाउज पीस ऐसे प्लेन में ऐसे बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस। देखिए वेरी वेरी ब्यूटीफुल। प्राइस ऑफ द साड़ी इज 2690, 2690। हाँ वेरी ब्यूटीफुल শাড়ি। এই শাড়িটা ভীষণ সুন্দর, ভেরি ব্রাইট অ্যান্ড ভেরি গর্জিয়াস একটা লুক দেয়। এটার সঙ্গে আপনি এই ব্লাউজ পিসটা দিয়েও পরতে পারেন, কোনো কন্ট্রাস্ট দিয়েও পরতে পারেন, ভীষণ সুন্দর লাগবে। আর সব থেকে হচ্ছে এটাতে কোনো জড়ি নেই, পুরোটাই রেশমের কাজ। দেখুন কাজটা একটু সামনে থেকে দেখাচ্ছে, একদম নিখুঁত ভাবে। এটা আঁচলটা খুব সুন্দর। 2690, 2690 is the price of the saree. Very beautiful bright yellow. Next, bottle green। দেখুন একদম ডিপ বটল গ্রিনে এই হচ্ছে রেশমের বর্ডারটা। আর এটা হচ্ছে বুটাগুলো একটু ডিফারেন্ট স্টাইলে করা হয়েছে, ভেরি ভেরি নাইস। এটা হচ্ছে আঁচলটা। ये पल्लू रहेगा साड़ी का और ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस। देखिए पूरा साड़ी में बूटा है, इसीलिए ब्लाउज पीस इसका प्लेन गया है, इसके साथ ऐसे बॉर्डर आ जाएगा। ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस।
কিরম লাগছে শাড়িগুলো সবাই একটু কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। যারা পরে দেখবেন লাইভের পরে একটু ভিডিওটা রিওয়াইন্ড করে দেখে নেবেন এবং কমেন্টে কিন্তু অবশ্যই জানাবেন শাড়ি কিরকম লাগছে, সিলেকশন কিরকম, प्राइसिंग किरकम। 2690 2690 क्रेप में दिखा रही हूँ, बहुत खूबसूरत है। 2690 इज द प्राइस ऑफ द साड़ी, 2690। नेक्स्ट अ वेरी ब्यूटिफुल ब्राइट रेड, देखুন শাড়িটা কালী পুজোর দিন পরাই যায়, অসম্ভব সুন্দর, বা কোনো বিয়ের পারপাসেও পরা যেতে পারে, বিয়ের দিন সকালে বা বিকেলে বা পরের দিন, বিয়ের পরের दिन। वेरी ब्यूटीफुल क्रेप आई एम शोइंग। ये पूरा रेशम का पूरा काम किया गया है पूरा साड़ी में। ये रहेगा इसका पल्लू, ये पल्लू रहेगा, क्रेप में दिखा रही हूँ। पूरा साड़ी ऐसे जा रहा है, 2690 रुपये इसका प्राइस है। और ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस, दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी। ब्लाउज पीस में दोनों तरफ से बॉर्डर आ जाएगा, तो आप एक बॉर्डर स्लीव्स में यूटिलाइज कर सकते हैं और दूसरा नेकलाइन में। ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस, वेरी ब्यूटीफुल। और सब থেকে হচ্ছে পুরো শাড়িটাতে রেশমের কাজ আছে, पूरा साड़ी में ऐसे रेशम का काम किया गया, देखिए वेरी इंट्रिकेट डिजाइन, वेरी ब्यूटीफुल। 2690 इज द प्राइस ऑफ द साड़ी। हेलो शांता, সবার পুজো কেমন কাটলো? সকলকে যারা পরে জয়েন করেছেন সকলকে আবার জানাই শুভ বিজয়া, শুভ লক্ষ্মী পুজোর অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আশা করি সকলের পুজো খুব ভালো কেটেছে। এটা ক্রেপে দেখাচ্ছি, রেশমের কাজ, 2690, একদম ব্রাইট রেড, 2690 ব্রাইট রেড। নেক্সট ভেরি বিউটিফুল। এই শাড়িগুলো না এত সুন্দর আর এত ভালো, এগুলো ড্রেপিং হয়, পরবার পরে এত ভালো লাগে যে এগুলো মানে বারে বারে আমাদেরকে রিস্টক করতে হয় অন कस्टमर डिमांड। এটা হচ্ছে आंचलটা, ये पल्लू रहेगा साड़ी का, पूरा ऐसे रेशम में पूरा जाल वर्क किया गया है। इसका डिजाइन देखिए पूरा बॉक्स पैटर्न में है, ज्योमेट्रिक पैटर्न में है पूरा साड़ी, कोई फ्लोरल डिजाइन में नहीं है। बॉर्डर में इसका फ्लोरल डिजाइन है और बॉडी में ऐसे ज्योमेट्रिक पैटर्न में आएगा। Very beautiful purple color, throughout design is going on like this, and this is the blouse piece, this is the blouse piece। blouse piece में ऐसे border आ जाएगा, ये blouse piece में ऐसे border आ जाएगा। very beautiful। price of the saree is 2490, price of the saree is 2490। শুভ বিজয়া শান্তা, প্রাইস অফ দ্য শাড়ি ইজ 2490। অসম্ভব সুন্দর ক্রেপ দেখাচ্ছি আমি, পুরো রেশমের কাজ, এখানে কিন্তু কোনো জড়ি নেই, কোনো জড়ি নেই। আর এইটা হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, খুব সুন্দর শাড়িটা। পার্পল কালার তো এখন ফ্যাশনে, সবাই এসেই আগে পার্পল কালার খোঁজে, ব্রিঞ্জাল পার্পল, ডিপ গ্রিন, রানী ফুসিয়া, এগুলো। এটা হচ্ছে সেম ডিজাইন রেড, একদম ব্রাইট রেড। এটা হচ্ছে বর্ডারটা, এটা হচ্ছে আঁচলটা, পুরোটা এরকম যাচ্ছে। আঁচলের এই পোর্শনটাই ব্লাউজ পিসে দেওয়া হয়েছে। খুব সুন্দর শাড়ি, থ্যাংক ইউ রত্না আন্টি। হ্যাঁ, এই শাড়িগুলো খুব সুন্দর, পরেও খুব আরাম, আর অনেকক্ষণ পরে থাকা যায়, কোনো রকমের কোনো মানে প্রবলেম হবে না, এটাই হচ্ছে কথা। কমফোর্টেবল যদি ফিল করা যায় তখন শাড়ি পরে অনেকক্ষণ থাকা যায়। এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, ये ब्लाउज पीस रहेगा, ब्लाउज पीस में ऐसे बॉर्डर आ जाएगा स्लीव्स में। 2490 इज द प्राइस ऑफ दिस साड़ी। ब्यूटीफुल रेड कलर, एकदम ब्लड रेड, এটা কিন্তু একদম ব্লাড রেড। ওকে, 2490। সেম ডিজাইন গোল্ডেন ইয়েলো। ও ইয়েলোটা এত সুন্দর, হলদি সেরিমনি বা এমনি সময়ের জন্য পরা যায়। একটা কন্ট্রাস্ট, একটা ডিপ গ্রিন কন্ট্রাস্ট বটল ব্লাউজ দিয়ে পরুন, দারুণ লাগবে। বা এটা ব্লাউজ পিসটাও দেওয়া রয়েছে, প্রোভাইড করা রয়েছে। এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, ये ब्लाउज, सॉरी उल्टो दिखाচ্ছি, ये ब्लाउज पीस रहेगा साड़ी का। देखिए ये ब्लाउज पीस के साथ पहनिए, कॉन्ट्रास्ट में पहनिए, बहुत खूबसूरत लगेंगे। मतलब एक बॉटल ग्रीन, जो डीप बॉटल ग्रीन आता है, उसके साथ कोई रेशम का काम किया हुआ ब्लाउज पीस पहनिए, बहुत खूबसूरत लगेंगे। 2490, 2490 रुपये इसका प्राइस है। क्रेप दिखा रही हूँ मैं, 2490। नेक्स्ट अ बॉटल ग्रीन विद दिस ज्योमेट्रिक पैटर्न डिजाइन। देखुन शाड़ीटा, ये पल्लू रहेगा, पूरा पल्लू ऐसे जा रहा है और पूरा ब्लाउज पीस में ऐसे स्लीव्स में आ जाएगा। 2490 इज द प्राइस ऑफ द साड़ी, 2490।
आपको कोई भी साड़ी पसंद आता है तो एक स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप बुकिंग नंबर 9831776447। शिपिंग इज फ्री ऑल ओवर इंडिया। आउटसाइड इंडिया शिपिंग चार्जेस विल बी एप्लीकेबल। COD इज अवेलेबल ओनली इन कोलकाता एंड आउटसाइड कोलकाता पेमेंट थ्रू অনলাইন। দেখুন এটা একটা দেখিয়েছিলাম ব্লাড রেড, এটা হচ্ছে একদম মারুনিশ রেড। এটা হচ্ছে একদম মেরুনিশ রেড। অনেকে টকটকে লাল পরতে চায় না, তাদের জন্য এটা একদম অ্যাপ্ট। মারুনিশ रेड सेम डिजाइन, ये बॉर्डर है, बॉडी में ऐसे डिजाइन आ जाएगा। ये पल्लू है साड़ी का, वेरी ब्यूटीफुल। আর এই জরির কালারটা কিন্তু একটু হোয়াইট গোল্ড ফিনিশের জরি, সরি रेशमेर কালারটা। एते कोनो जोड़ी नहीं है, साड़ी एकदम जीरो जरी साड़ी है। ये पूरा रेशम का काम किया गया है और ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस। देखिए दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी। ब्लाउज पीस में ऐसा पूरा ये काम पूरा स्लीव्स में आएगा। So 2490 is the price of this saree. This is maroonish red. This is maroonish red. 2490 is the price of this saree. Very very beautiful. Next আমি কিছু মাশরু কাতান দেখাচ্ছি। দিওয়ালিতে একটু ব্রাইট একটু ভাইব্রেন্ট কালার না দেখালে হয়। দেখুন একদম ফুশিয়া রানী কালার, वेरी ब्यूटीफुल बॉर्डर। बॉर्डर इसका ऐसे जा रहा है, बूटा इसका देखिए बहुत खूबसूरत सा है। मशरू कातान में दिखा रही हूँ। ये रहेगा इसका पल्लू, ऐसे करके पल्लू दिखाती हूँ। देखिए ये रहेगा इसका पल्लू, ভেরি কমফোর্টেবল। মাশরু কাতান তো এখন মোটামুটি সবারই একটা করে আছে, কাজেই সবাই জানেন কতটা কমফোর্টেবল এই মেটেরিয়ালটা অ্যান্ড কতটা ইজি টু ওয়্যার। পুরো শাড়িটা এরকম যাচ্ছে, ভেরি নাইস, ভেরি বিউটিফুল। प्राइस इज 3090। प्राइस इज 3090 एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। ब्लाउज पीस में पूरा बूटा आएगा, उसके साथ ऐसा पूरा हैवी वर्क आएगा स्लीव्स में।